गुफा में घुस गया। माला पहने फर्स्ट जनवरी सोना पड़े जाবে सोना पड़े যাবে सियाना है ना तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जूम करो पंजा देख रहा पंजा एक तो पड़ेगा अभी पलट के इतना खाना है हमको मिल जब सामने आ गया मिलो भी जानता है हम लोग खाने के लिए आए देखिए बाघ देखे तो बहुत कम निकल ওই দেখ রোদ নেবে দেখ রোদের মধ্যে বসবে এখন ব্যায়াম না করতে ওই তো ব্যায়াম ছিল না এই এই যাবে তো হচ্ছিল এখানে না বাবা রে ওই দিকে যাচ্ছে চলে আসবে হাম করে একদম আরে দেখতে সবাইকে দেখা দিচ্ছে এই দেখ